Hi guys, it's me again, Len from Simple Life in the Philippines. And for today's video guys, I'm here in Robinson's Place, Dumaguete. I'm doing window shopping or checking some other items here. So here I like the Christmas decorations here. It's pretty. But yeah, I just walk around looking what's going on here because it's been a long time I'm not visiting or coming this mall. I always go to Hypermart to do my groceries, but not Robinsons. It's a little bit far for me. So off charge. And yeah, and here, this one guys, you can buy your souvenirs here, like a t-shirts. They have it here, the island souvenirs, for 299 pesos, which is less than $6. So for you guys, it's very cheap. Here, if you want accessories like necklace, bracelet, they have it here too. And this one, they have chicharron. You can buy it there. Candies, something like that. So, I thought they have a big Christmas tree here na guys, but nothing yet. And here I saw some appliances, so I just curious the prices because they said it's on sale. That's why I'm here. I'm just checking around the prices. Maybe the price is cheaper. I can get one for me if I like it or if I need it. So this one, it's oven toaster, no, bread toaster guys. You also have this water dispenser, different kind of water dispenser. And that one, it's a coffee maker for 2,250 pesos. That's a good brand, Asahi. I always use that brand. It's durable. Bye-bye. Wow. Hala, I have one like this. I only paid 9,000, but this one is 12,000. Ah, different brand. Expensive here. It's a little bit expensive. Delicious market. Okay. Pila ka watts ni? Oo. Tanah sa kumang kay Okay. buat na promo mo lang. Mas babaw mo gud ma'am. Nalas babaw double display mo gusto mo. Adalang main dito. Okay. Tas. Ma'am. Not cheaper man. Sumao ko na yung brand name. Ma'am. Sada po na siya kuan. Kada mo Quality? ni ko ano? Yang brand Americano. Sada ang American. Kanang okay. It's American home for 5,000. 30 liters. 30 liters same lang. For 18,000. Wala na. I have one of these. LG is 53,000. That is 2.5 horsepower.
window type aircon. It's an old version, old type. But this one is a split type. It's 28. Kasi gano'n ang kagkuhan, ma'am. Nasa ship cleaning technology. Mas magalis kag maintenance, ma'am. Hindi ko maingon nga 100% siya kakuhan, ma'am. 100% nga mal-limpyo niya. Pero kamay na lang niyang kuhan, ma'am. Ayun. Sayon. Pinaka-turbo kuning ko na siya, ma'am. Mas dali ang stretch sa kuhan. Kaya nakabugnawan niya. Anti-corrosion po. Pero dili po after 1 year, medyo hinay na siya. Dili, ma'am. Kung wala gyapon sa kuhan. Mas long last na yung kuhan, ma'am. Yung performance. Kaya? Hindi naka-inverter pa siya. Mas nakalis ka consumption. Hindi ka lang sa 38, ma'am. Down to 20 na lang. Pero ito, nagdala na siya 10 feet na taod. Wala pa. Wala pa? So nakalagay free. Some more free, kato? Free installation? 10 feet? Wala lang. Kung mahal. Mahal. Bantang barato kay mo pay pa man po kag almost 11,000 plus. 7. 7 na? 11 like kaping para sa kuha. I mean ka na pagpataod ba? Pagpataod? Oo. Sa 10 feet. 10 feet. Apay na lagay na sa kuhan, ma'am? Sa insulation? Kaya 7,000 per hundred. Ba? Pwede ka na hinakuhan, ma'am. Binahan ka, binulan nun mo. Di rata na utang kay pag-i-kuhan naman, ma'am. magsakit at nandugan na nahunay asa di gubayad. Cash ni mo, ma'am. Ang bawa na kay naon. Kaya 17 po. Pwede naka 1 horse. 1 horsepower. Dapat ay window type, ma'am. Hinay ang window type. Ha? Hinay. Mas kala sa kuryente Wala naman tayo kaysa kuhan. 1.5 na window type. pero mas kala sa kuryente kaysa split type ang window type. Cross na siya, ma'am. Nakay ko anid to. Ini mo, ma'am. Pero nice lagi siya. Outdoor pa rin siya, ma'am? Mura siya cabinet ba ang Oo. kuan. Freezer gyapon niya kuan. High pressure. Dili siya kalas kuryente. Naka-inverter pa siya, ma'am. Pero ayong inverter, ma'am, nasa kuhan na siya. Sa preset. Kini ang nakaduwal ani, ma'am. Kini ay dual dam. Kini. Nakaduwal yung inverter. Sa compartment o sa kuhan. Ano ka na sa nino, ma'am, no? Ang iyang freezer, ma'am, nasa Sa lalong. ilalong. Oo. Muna yung bago na turong. Kaya siya. Like on ba ni nga brand nani? Ikaw na sayang, ma'am. Daghan na ng mga kuhan, ma'am. Na award, ma'am. Na most trusted brand. Gusto ko. Nice pa rin sa kuhan, ma'am. Apartment. Daghan siyang pictures. Magic room. Moisture zone. Asya. Ang tanakuha na ni ma'am. Naka-twin siya, ma'am. Yang inverter. Then sa iyang walang tipon, ma'am. Naka-12 years walang tipon sa kuhan. Compressor o sa kuhan. Compressor. Then 2 years sa kuhan. Parts of labor, ma'am. Hindi siya. Gamay na yung consumption sa electricity lang. 28.50 kilowatts. Naka-doubles pa na siya, ma'am. Kato na rin siya mag-buwan. Dili oo. Kaya Dili ka mag-defrost. masasol to masikad defrost. Asa na siya touchscreen? Oh, Oo. may bago ang kuha na to ron. Dito rin ko rin siya kuhaan, ma'am. 38 down to 30,000 na lang. 158. Naganitid na kuhaan ni ma'am. Kina siya? Sunda ko. Natin city po na siya. Dito ang 55. Kailan po nakakuan? 33 kilowatt bro. PH 33? Dako siya. Tapos siya kuhaan, ma'am. Napa siya kuhaan? Makakontrol ka sa inyo. Freezer. GoPro siya po na siya. Asa pwede ka magbutag tubig. Dire. Dako siya. May magic zone. Kapag siya Mas kuhaan. gamay to ko. 10 feet naman to ko ah. Mo yung bago ng kuhaan. Sa ayan. Brand.
Kanay siga kay nasa magic zone in case kung nakay mga buwan sa bata breast milk na or tambal pwede ka mo kuan na rin Magutang. makakuan siya kuan maintain siya ka ng quality ba di sa tao na pa siya kuan yung dito natay health kuan health zone Yun. Masyado. Sorry siya sa vegetables. oh sa yung dito And sa water. pwede na makakuan na sa ma'am maintain sa freshness o sa kuan until kuan 14 days ma'am di mo down naga po siya kuan ma'am yung temperature Temperature. pwede ka makakontrol niya Ah, okay, nice.